आई जी सिंध की तब्दीली। सिंध हुकूमत डट गई। कलीम इमाम को रुखसत पर भेजने का फैसला। मुर्तजा वहाब का कहना है आई जी की तब्दीली के लिए वजीर आला की वजीर आजम से बामानी बात हुई। तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक की है। फिरदौस शमीम का फैसले को एक तरफा कहना गलत है। उस्मान बुज़दार या महमूद खान फैसला करते हैं तो कोई सवाल नहीं उठाता। इधर सिंध हुकूमत ने नए आई जी के लिए मुश्ताक मेहर, गुलाम कादिर थेबू और कामरान फजल के नाम वफाक को अरसाल कर दिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। MQM GDA के तहफ़्फ़ुज़ात और IG सिंध की तब्दीली ज़ेर बहस आएगी। वज़ीर-ए-आज़म से आज वज़ीर-ए-आला पंजाब भी मुलाकात करेंगे। काफ़िले की क़यादत के साथ मुलाकात पर इमरान खान को एतमाद मिलेंगे। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक भी बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का UN सिक्योरिटी काउंसिल में मसला पर गौर का खैर मकदम। ट्वीट में लिखा कि सिक्योरिटी काउंसिल में इशू पर दोबारा बात होना सूरत हाल का इतराफ़ है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी ने ब्रीफिंग में कहा, भारत वादी में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां खत्म करे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। माइक पॉम्पियो समेत आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर बात होगी। मीडिया गुफ्तगू में बोले, अफगान अमल में अच्छी पेशरफ्त हुई है। न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदारों से मुलाकातें की। भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर फिर ज़ेर बहस। सलामती कौंसिल के तमाम 15 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। महकमा अमन ऑपरेशंस, महकमा सियासी और अमनी उमूर ने कौंसिल को ब्रीफिंग दी। चीन के मुस्तकिल मंदूब ज़ेंग जिन का कहना है, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है जिस पर चीन का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। मुल्क में बर्फबारी, बेशतर अजला की राब्ता सड़कें ताहाल बहाल न हो सकीं। रेस्क्यू इदारों के साथ पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां भी जारी। खेमे, कंबल, राशन और अद्वियात की तकसीम। मुतासरा इलाकों में कल से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। परवेज मुशर्रफ ने खुसूसी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि खुसूसी अदालत ने गद्दारी केस का ट्रायल मुकम्मल करने में आइन की 6 मरतबा खिलाफ वर्जी की। 17 दिसंबर के फैसले में गैर मुतमईन हूँ। अदालत उज़्मा खुसूसी अदालत का फैसला कल अदम करार थे। गोशवारे जमा न करवाने वाले अराकीन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का बड़ा इकदाम। 318 अराकीन पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। सेनेट के 12 और कौमी असम्बली के 70 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल की गई। वज़ीर कानून फरूग नसीम, वज़ीर साइंस फवाद चौधरी, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ भी शामिल। जरताज कुल, शहला रजा, सईद गनी और चौधरी निसार की रुकनियत भी मुअत्तल। सिंध हुकूमत का एक और अनोखा इक़दाम। नैब तहकीकात का सामना करने वाले ओमनी ग्रुप की शुगर मिल्स को नवाज दिया। ओमनी ग्रुप समेत 29 शुगर मिलों के लिए 4 अरब 12 करोड़ रुपए की सब्सिडी। ज़राए के मुताबिक ओमनी की न्यू दादू शुगर मिल्स को 18 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज टाक का शब कदर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। पास आउट होने वाले 900 जवानों ने मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा भी किया। कबायली अजला के लिए 83 अरब रुपए की मंसूबों की प्लानिंग शुरू कर दी। सूबे में सड़कों को जाल बिछा रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की मीडिया गुफ्तगू। DI खान में ज़रई यूनिवर्सिटी के लिए काम जल्द शुरू करने का ऐलान। गैस प्रेशर में कमी का मसला भी जल्द हल करने का वादा। कराची में वाटर बोर्ड की नाअहली, मिली भगत से करोड़ों रुपए का पानी फरोख्त होने का इंकशाफ। SSP मलिर की जानिब से अदालत में जमा रिपोर्ट के मुताबिक वाटर बोर्ड 43 प्राइवेट अफराद के साथ मिलकर सरकारी पानी फरोख्त करता है। सरकारी लाइन्स में कट लगाकर वाटर टैंकर भी भरे जाते हैं।
بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان. بابر اعظم کپتان ہوں گے. حارث رؤوف، عرفان علی، عماد بٹ، ذیشان اشرف کی دھماکے دار انٹری. فہیم اشرف، شاہین شاہ، شعیب ملک اور محمد حفیظ کی ٹیم میں واپسی. افتخار احمد، عماد وسیم، خوشدل خان، موسیٰ خان، عثمان قادر اور محمد حسنین بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے. سیریز جو ہے وہ فائنلی آن ہوئی ہے اور ہمارے لیے اچھی خبر کہ مزید انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو فینز ہیں، سپورٹرز ہیں یہاں پہ، پاکستانی عوام جو کرکٹ کے شوقین، ان کے لیے آئی تھنک اچھی خبر ہے. اور ہمارے لیے ٹیم اناؤنس کرنا 2 دن ہوئے ہیں. یہ سارا جو فائنلی ایک فائنل سٹیجز پہ فائنلائز ہوا اسکیجول، آج ضروری ہے کہ ہم ٹیم اناؤنس کریں اور اپنی فائنل پریپریشنس اس کے لیے اسٹارٹ کریں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹی20 کرکٹ، اسپیشلی ٹی20 ہم کھیلنے جا رہے ہیں. پہلے ہماری جو سچویشن ہے وہ بڑی الارمنگ تھی. پیچھے جو ہم میچز کھیلے، سری لنکا سے بھی ہارے، پھر آسٹریلیا میں ہماری ایسی پرفارمنسز رہی. تو آئی تھنک ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا اس سیریز سے پہلے کہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ کس طریقے سے ہم نے جیت کی طرف دوبارہ واپس آنا. جو مینلی ہمارے موسٹ آف دا ڈیسیجنز ہیں وہ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے واپس جیت کی طرف آنا ہے اور انشاءاللہ دوبارہ سے وننگ اسٹری اس کو سٹارٹ کرنا ہے. اب میں ٹیم بتاؤں گا آپ کو. اسٹارٹ ود دا کیپٹن بابر اعظم، احسان علی، عماد بٹ، حارث رؤوف، افتخار احمد، عماد وسیم، خوشدل شاہ، محمد حفیظ، محمد حسنین، محمد رضوان، موسیٰ خان، شاداب خان، شاہین شاہ افریدی، شعیب ملک، عثمان قادر. مینلی اس میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ ایکسپیرینس بیٹنگ میں واپس لے کے آئے ہیں، کچھ ڈومیسٹک کے پرفارمرز ہیں. ایس این علی کی پرفارمنسز اسپیشلی پی ایس ایل میں. حارث رؤوف کرنٹلی از پرفارمنگ ویری ویل اسپیشلی ان ٹی20 کرکٹ. یہاں پہ بھی بہت اچھا پرفارم کر گیا، پھر بگ بیش میں اس کی پرفارمنسز اور فارم سب کے سامنے ہے. عماد بٹ ایمرجنگ کے ٹور میں بڑا اچھا پرفارم کر کے آیا. یہاں پہ ٹی20 میں آئی تھنک ایز این آل راؤنڈر اسپیشلی وائٹ بال میں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے. خوشدل شاہ، عثمان قادر جس کے ساتھ پرسسٹ کیا ہمیں. تو آئی تھنک ایک مکس بنانے کی کوشش کی ہے ایکسپیرینس اور ینگ پلیئرس کا، جو کہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم جیت کی طرف دوبارہ واپس آئیں. تھینک یو. جی السلام علیکم سب کو. جی بالکل، جیسے انہوں نے ٹیم اناؤنس کی ہے اس میں میرا بھی انپٹ تھا اور کوشش یہ کی ہے کہ جو ہم سینئرس واپس لائیں، سینئر جونیئرس کا کمبینیشن بنائیں، کیونکہ ہم نے پہلے آسٹریلیا ٹورز میں بھی ینگ لے کے گئے ہیں. تو کوشش یہی کی ہے کہ ہم میچز ہارتے ہیں تو وہ چیز ہم ختم کرنے کے لیے کہ ہم سینئرس کو واپس لائے ہیں. تو اچھا کمبینیشن بنایا سینئر اور جونیئرس کا. کوشچن جی سر. سہیل. عثمان قادر پہ کافی کام ہوا اور بہت اچھا بالنگ بھی کر، اس کی کافی امپروو ہوئی ہے. تو ساری چیزیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو آہستہ آہستہ. مصباح، میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ دورہ آسٹریلیا ٹاپ کی ٹیم، لیکن آپ نے وہاں پر حفیظ کو، شعیب ملک کو نہیں آزمایا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کی غلطی تھی، خامی تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بعد میں تو ہم کوئی بھی چیز کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلطی تھی یا خامی تھی یا نہیں تھی، بٹ آپ ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں
कोई ना कोई उसका सलूशन निकालने के लिए। ऑब्वियसली बेंच स्ट्रेंथ कैसे है उसको ट्राई आउट करना है। हमने ये नहीं कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ये किया है, हमने जो नए लड़के थे हमने उनको यहाँ पे भी चांस दिया। और आपको कुछ ना कुछ मैचेस देने होते हैं लड़कों को कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट पे पहुँचने के लिए।